Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali sama Kak Ica dan Abang Umar di Kak Ica Channel. Ini udah sore, hampir kita di sini kan kawan. Oh, your phone more bright husband than mine, sih. Mine is more dark. You like Yes. Lots of birds. Kak Ican baru jalan keliling terus ketemu Abang Umar. Enggak deh. Hari ini kita buat video outdoor dan hari ini ada Abang Umar. Karena tadi Kak Ican mau ngejar 7.000 minimal lah ya. Kalau bisa 10.000 atau lebih, tapi minimal 7.000 langkah sehari. Dan hari ini kita outdoor. Baru hujan lebat makanya agak sunyi di sini kan kawan. Dan hari ini kita mulai folder baru tentang sertifikat 3, tentang Kak Ican belajar hal baru. Ada orang masuk video kadang, maaf ya guys, karena outdoor. So, what do you think? I speak in bahasa or in English? You don't mind if you don't understand? Bahasa is okay. Yeah, sometimes we mix, okay? Yep. We mix up my phone. Ya, sebelumnya kita record di HP Kak Yucan tapi penuh, jadi kita ulang lagi ya guys. I explain to kawan we already recording before and then it's full memory. Okay. That's our car. Where's the yellow car? Oh, where's the yellow car? I don't see it. Ya, di sana deh pokoknya, si kuning. Dan kita baru jalan di sini. Oke. Hari ini album baru kita cerita tentang, mungkin sedikit nanti ada campur-campur pakai bahasa Inggris karena ada Bang Umar ya, mungkin dia mau nanya. Atau kita akan memaksa dia bertanya tentang sertifikat 3. Kenapa Kak Yucan belajar lagi di usia 50 tahun? Apa yang dipelajari? I will explain to kawan about my certificate 3, okay husband? In bahasa, okay? Baiklah. Baiklah Bang Umar setuju. Kenapa Kak Yucan ambil sertifikat 3? Seperti kawan ketahui, pekerjaan pertama Kak Yucan di sini, my first job at the mine site with you as utility. Selama 12 months, I start May and I finish May, right? Ya, selama 12 bulan. And after that, I'm jobless. You said jobless? Yeah. No, Pengangguran. In bahasa we said pengangguran, husband. yeah, holiday. Holiday for why is 3 like years. this? It's okay like that. It's all cool. The line, oh oke. Ada garis-garis, Kak Ican penasaran aja, itu nanti datang ke film nggak ya? Oke deh, kalau ada maklumin aja ya, nggak ngerti kenapa ada ini nih. Iya, terus hampir 3 tahun. Nah, kelamaan nganggur. Nganggur Kak Ican nggak ngapa-ngapain. Iya, ngerjain sesuatu, tapi seperti lebih kepada hobi kan kawan. Nah, terus pengen ngasilin duit lagi nih kan? Bisa online sih, tapi pengen yang offline gitu, yang aktif, yang pergi dan pulang seperti itu. Pengennya sih yang kita suka. Tadinya Kak Yucan coba apply di H-Care, right? Ya, karena nanti mungkin ceritanya lain waktu kenapa. Enggak sih, enggak perlu cerita lain waktu karena pengen ngejaga orang tua aja. Karena ibu Kak Yucan cepat meninggal, terus nenek Kak Yucan juga enggak bersama Kak Yucan. Lampu udah hidup, udah gelap. Kita buat secepat mungkin ya. Jadi seperti personal reason. Nah iya, jadi pengen lah menjagain orang tua gitu kan. Tapi ternyata mereka sarankan kalau nggak punya driving license, nah Kak Yucan nggak punya driving license. Jadi nanti kamu kalau misalnya ada ini agak susah, itu mereka kasih masukan aja. Cari yang lain lagi yang kamu suka. Terus apa ya, sekali waktu kita jalan sama Abang Umar, lagi lampu merah berhenti, banyak anak baru pulang sekolah tuh sama orang tua, anak SD kalau nggak salah, primary school. We passed them and then I said, oh I love kids, but it's too late for me to be a teacher. And Abang Umar said, you like it? You want to try? And I said yes. And Abang Umar said, okay, let's try. Just like that, yeah. And Abang Umar said, yeah, I will find for you. Just like that. And Abang Umar find one. Nah, tentang bayar atau enggak, berapa mahal, mungkin nanti di sesi kedua atau sesi yang lain Kak Yucan cerita ya. Ini cerita, maybe I will talk about the how much and how I got that something maybe later. Today I just talk about how many, why I'm join with that
Certificate 3 childcare. Iya. Hari ini cerita singkatnya aja tentang kenapa Kak Yuchan pilih Certificate 3 ya, kawan-kawan. Dan itu dasar sebenarnya, dasar. Ada beberapa tergantung, karena yang aku tahu itu 6 bulan ya kawan-kawan. Ternyata temanku cerita temannya teman Kak Yuchan dia 12 bulan. Artinya untuk sertifikat 3 ini ada yang setahun. Nah Kak Yuchan nggak tahu tuh, di tempat Kak Yuchan itu 6 bulan. Jadi Kak Yuchan mulainya Maret kemarin, akhir Maret, seminggu setelah Lebaran, tanggal 26 kalau nggak salah, hari Rabu, 26 Maret 2026. Dan sekarang udah Juli, udah pertengahan Juli, jadi sudah 3, 4, 5, 6, 7, udah 4 bulan. Nah nanti bulan 9 udah kelar insya Allah ya, udah dapat sertifikat 3-nya. Nah apa aja yang dipelajari, Kak Yuchan hari ini cerita tentang placement. Placement itu jadi kuliahnya itu Senin sampai Kamis. Is it rain? No. You should say placement is a lot practical. Ya, 4 days, 4 hari, Senin sampai Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis awalnya itu harusnya kuliah. Tapi kalau sudah dapat placement itu seperti tempat praktek. Maaf. Tempat latihan. Jadi kita itu bekerja 160 jam tanpa bayaran. So the name is volunteer, right? No pay. Voluntary, while you're learning. Iya. Jadi kita cari sekolah, cari bahasa ininya untuk kita, boleh nggak aku kerja di sini nggak bayar 160 jam gitu. Nah, for me itu beda-beda ya. Ada yang 7 jam, ada yang 5 jam sehari. For me, untuk Kak Yuchan sendiri, I choose 8 hour a day. So I start 8 AM, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4.30 itu sudah termasuk break ya kawan-kawan. Jadi 8 jam sehari, dan per hari ini nggak ada kelas karena hari ini hari Jumat free. Per hari ini Kak Yuchan sudah, per kemarin sampai hari ini maksudnya, Kak Yuchan sudah menyelesaikan 48 jam. Berarti 6 kali pertemuan ya kawan-kawan. Jadi Kak Yuni itu Senin Selasa ke sekolah praktek istilahnya, Rabu Kamis ke kampus belajar. Dari pagi jam 8 kuliahnya, maaf, kok kesalahan aja Kak Yuchan. Kuliah dari jam 9 sampai 4.30. Kalau pelatihannya, prakteknya ke sekolahnya, placement namanya, itu dari jam 8 sampai 4.30 gitu. Itu aja dulu pengalamannya apa aja Kak Yuchan di sekolah. Banyak suka duka, insya Allah minggu depan kita cerita ya. Ini Kak Yuchan cerita alasannya kenapa milih itu, karena Kak Yuchan usianya udah nggak muda ya, aka 50 tahun. I'm 50 years old, so I think it will be so I think it will be good, if it will be nice, it will be excited, it will be passionate maybe in my mind if I choose something I love, because I love kids. And then we don't have a kids. Yeah, they're noisy. Expensive, yes. And then Abang Umar said, okay, you can go have your experience with kids, and at the night they go to their parents and you go to me, you come to me. Oh, okay. Jadi nah itu dia alasannya. Sejauh ini gimana Kak Yuchan? Sejauh ini Kak Yuchan, kita itu harus punya sesuatu yang membuat itu menyenangkan. Capek nggak? Ya capek dong, karena umur ya nggak bisa bohong. Jadi capek. Kalau pulang aku memprediksikannya seperti yang suka naik gunung atau suka jalan seperti Kak Yuchan, jalan ke hutan, jalan mendaki atau kemanapun, atau melihat-lihat alam. Itu melelahkan kan, tapi menyenangkan. Nah seperti itu tuh jaga anak-anak Kak Yuchan. Bayangkannya seperti itu, capek tapi menyenangkan gitu. Iya, Abang Umar suka ini nih kalau goyang-goyang, terus ada cahaya di sana, nggak tahu cahaya apa. Oke, segitu aja, udah maghrib ya kawan. Almost cute. Yes. Because it's like there, it's like that, Yeah, I don't that's know. good. And then it's like there, it's annoying. No, it's okay. Gini ya kawan. Oke. That's all for today.
I'm sharing the reason why I'm going there. Because I like it and I hope it's for long term dan memakai kesempatan aja. Di sini ada kemungkinan. Hopefully it works out. There's a big demand for people to work with the kids. Yes. There's a shortage of people, so as I said, there's a big demand for new people to enter that industry. Hopefully it's all good. And then in here the opportunity. Aku lupa tadi aku ada cerita nggak sih di sini. Karena tadi Kak Yuchan videoin di video yang lain juga, jadi lupa cerita di sini atau video sebelumnya. Di sini is easy. I forget. I talk in here on that video about. In here is easy to jump. I forget. Am I talking here about that or just in here at the first one? Yeah. Here. Oh, okay. Jumping careers, different jobs. Kenapa ambil sertifikat 3? Iya, karena sebelum diploma itu harus sertifikat 3. Kalau mau lanjut nanti bisa ke diploma. Tapi kenapa ambil anak-anak Kak Yuchan? Kalau nggak suka gimana? Kelebihannya di sini kan kawan, kalau ternyata kamu nggak suka terus kamu pengen coba bidang lain, itu bisa, nggak ada batasan umur, yang penting mau aja belajar. Seperti Abang Umar waktu muda, dia pernah security ada sekolahnya kan. Terus dia kerja di bank. How long you at the bank, husband? 5 or 6 years. 5-6 tahun kata Abang Umar. Terus and what else? Security, working at the bank. Casino. Yeah, casino and security, right? Photography. Printing industry. I mean, ya seperti itu, lompat muda. Yang penting, kayaknya aku pengen ini deh. Kayaknya ini menarik deh, pengen coba. Bisa di sini kan kawan. Aduh, lampu itu ya mengganggu. Oke, itu dia salah satu. Kalau nggak suka gimana Kak Yuchan? Kalau nggak suka nanti kita cari lagi yang kita suka. Tapi sejauh ini Kak Yuchan suka dan menikmati. Nanti kalau ada rasanya kurang lengkap karena outdoor, ternyata bukan pilihan yang bagus ngevideoin outdoor ya, karena orang lewat-lewat di belakang, konsentrasi Kak Yuchan keganggu. Maaf ya kawan. Insya Allah nanti kita buat lagi. Kalau ada pertanyaan tinggal tanya di bawah ya. Nanti akan Kak Yuchan terangin. Kayaknya ini kurang lengkap ya, tapi ya udahlah ya, untuk pembuka udah jelas alasan kenapa Kak Yuchan pilih itu. Karena sekolahnya juga waktunya singkat ya, 6 bulan. Terus mau lanjut nanti bisa ke diploma, jenjang karirnya. Terus untuk pengalamannya apa yang dirasakan suka dukanya nanti di next session, okay? You have any question for me, Handsome? 1 or 2? No? You don't have any question for me? Yeah, what's for dinner? Melenceng dari topik. Just joking. Okay, it's already dark, guys. Getting dark here. Yeah, so we go home. That's all for today. Thank you. Thank you guys for joining us, and thank you for your support. Thank you for... Any questions? Yeah, if you have any question, just ask in here, okay? Thank you. See you next week, guys. Take care. Bye-bye. Bye for look at that. It's already dark. Oh, it's so pretty. See you guys. Nanti ada pertanyaan tinggal tanya aja ya kan kawan ya, di kolom komentar. Bye guys. Bye Abang Umar. Where's the yellow car? Di sekitaran sana deh. Oke. Wow.